For medium size, pwede sa small, may paha. Code verde, 50 pesos. Hanggang semi-large pala. Verde, 50 pesos. Mga min, yung arrivals to na sando ha. Hindi siya galing sa luma. Verde, Ma'am Shi, kabanayan. Next mga mami, this one small med. Pwede itong pang rampa. Okay, small med. Good rampa. May paha siya, maliit lang. This one. Medyo edge to edge on shoulders. Ano siya, maluwag siya dito. Rampa. Small med po. Ma'am Sheila Pinto. Next mga mami, this is square neck. Tank top. Wala kasi kung hanger. Ito maganda to sa ano mga mami sa denim. Pantalon be. Nakaka-sexy be. Size medium. Code square. Pwede sa small to ha. Code square. 50 pesos. Takay nyo to sa mahong. Sexy na. Ma'am Rachel, yours na po. Next mga mami. This one in black. Detailed si black mga manama. Detailed si black. Stretchy ka ba? Yes. Small med din. Good paha. May paha to. Good paha. Small med po. Ganda. 50 lang. Ng Alma Wanya, yours na po. Next, medium, semi-large. Malaki to sa small mga mami. Good spaghetti, ate. Medium, semi-large spaghetti. 50 million. Ano to? Coco Chanel? Ma'am Ina Pomar. Next mga mami, Chanel inspired to. Coco Chanel. This one is nice. Straps is adjustable. Malaki din to sa small pero pwede. Small, medium, semi-large. Code pink. 50 pesos. Ganda niya. Ganda nito. Kabanayan, yours na po. Next mga mama. Sexy girl. Small med, good sexy. Small med, good sexy.